بلیٹن کا آغاز کریں گے۔ معیشت میں بہتری کے اثرات نظر آنے لگے۔ سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہونے پر سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی دیکھی گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے دن کا آغاز پر ہی مارکیٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 60,000 کی حد عبور کر گیا۔ انڈیکس کھلتے ہی 859 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور وہ 60,671 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ رواں ماہ تقریباً 8,500 پوائنٹس کا اضافہ ہو چکا ہے۔ سٹاک ماہرین کے مطابق حالیہ تیزی کی وجہ نگراں وزیراعظم کی متحدہ عرب امارات کے صدر سے ملاقات اور اربوں ڈالر کے معاہدے پر دستخط ہیں۔ پاکستان کو آئندہ چند برس میں سعودی عرب اور UAE سے 50 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری متوقع ہے۔ ماہر معاشیات خرم شہزاد کہتے ہیں کہ سٹاک ایکسچینج میں انویسٹمنٹ کا بہت زیادہ پوٹینشیل ہے۔ 2017 میں مارکیٹ کیپٹل 100 ارب ڈالر پر تھا، ابھی صرف 20 سے 30 ارب ڈالر پر ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے UAE کے صدر کے ساتھ 25 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی یادداشت پر دستخط کیے ہیں۔ ملک کی معیشت اب ٹھیک سمت میں جا رہی ہے۔ دوسرا جو اکنامک ریزن ہے وہ بیسکلی یہ ہے کہ آج جو IMF کا ریویو ہے وہ بہت اچھا گیا ہے۔ UAE سے خبر آئی جس میں وزیر اعظم پاکستان کے پرائم منسٹر اور ان کے ساتھ آرمی چیف ہے، ان کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ UAE سے، اور انہوں نے جو ہے یادداشت پہ دستخط کیے جس میں تقریباً 25 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ مٹیریلائز ہوتی ہے تو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی پاکستان کے لیے، اکانومی کے لیے، ایز اے کنٹری، اور اس کے ساتھ ساتھ جو شرح سود ہے اس کے نیچے آنے کی بات ہوئی۔ جب یہ ساری ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو نیچرلی انویسٹر کو جو ہے کانفیڈنس ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جی اکانومی میں اب ڈائریکشن آنے جا رہی ہے، سرٹینٹی آنے جا رہی ہے، اور آہستہ آہستہ بہتری ہونے جائے گی جس کی وجہ سے کمپنیز کو فائدہ ہوگا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ آج جو ہے 30 ارب ڈالر کی بھی مارکیٹ نہیں ہے، 100 ارب ڈالر تک گئی ہے مارکیٹ۔ مجھے لگتا ہے کہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے، بہت انویسٹمنٹ جو ہے آ سکتی ہے۔ آرمی چیف کی سربراہی میں SIFC کی بڑی کامیابی۔ صدر UAE سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور نگراں وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے ملاقات کی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات میں مختلف شعبوں میں مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، جس میں توانائی، پورٹ آپریشنز پروجیکٹس، ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ، فوڈ سیکیورٹی، لاجسٹک، معدنیات، بینکنگ اور فائنینشیل سروسز میں سرمایہ کاری بھی شامل ہے۔ UAE پاکستان میں 20 سے 25 ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کرے گا۔ تاریخی سرمایہ کاری سے پاکستان میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوگی۔ سرمایہ کاری سے SIFC اقدامات کو پورا کرنے میں مدد ملے گی۔ اب کچھ بات کر لیتے ہیں اسموگ کی، تو وسطی پنجاب میں آلودگی کے ڈیرے برقرار ہیں۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور نے آج بھی سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ صبح 10 بجے ایئر کوالٹی انڈیکس کے مطابق لاہور میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 355 ریکارڈ کی گئی۔ کراچی کی فضا بھی انتہائی مضر صحت ہے، 234 پارٹیکولیٹ میٹرز کے ساتھ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں تیسرے نمبر پر ہے۔ اسموگ کے تدارک کے لیے تجارتی سرگرمیاں رات 10 بجے بند کروا دی جائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے اسموگ کے تدارک سے متعلق حکم جاری کر دیا۔ کہا رات 10 بجے تجارتی سرگرمیاں بند کرانے کے حکم پر عمل درآمد کیا جائے۔ حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے اور وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری CCPO لاہور کو اقدامات کی ہدایت دیں۔ جسٹس شاہد کریم نے درخواستوں پر تحریری حکم جاری کرتے ہوئے کہا 2 دن ورک فرام ہوم کا نوٹیفیکیشن نجی اداروں اور بینکوں سمیت جاری کیا جائے۔ عدالت نے آلودگی کے باعث ڈی سیل انڈسٹری یونٹس کو دوبارہ سیل کرنے کا حکم دیتے ہوئے ڈی سیل کرنے والے محکمہ ماحولیات کے افسران کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر فیکٹریوں کو سیل کرنے کی رپورٹ طلب کر لی۔ تحریری حکم میں کہا گرین بیلٹ پر پارکنگ کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں۔ گرین بیلٹ کو نقصان پہنچانے والے فارم ہاؤس کو گرایا جائے۔ جیل حکام نے چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کر لی۔ خصوصی عدالت نے اڈیالہ جیل میں ٹرائل کرنے کا فیصلہ سنا دیا۔ میڈیا اور عام افراد کے ساتھ ملزمان کے 5 ممبر بھی ٹرائل میں جا سکیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جیل ٹرائل کو کل عدم قرار دیا تھا۔ چیئرمین PTI کے خلاف سائفر کیس کی سماعت 1 دسمبر کو اڈیالہ جیل میں ہوگی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم خصوصی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ ملزمان کے 5 فیملی ممبرز ٹرائل میں جا سکیں گے۔ پبلک اور میڈیا کو بھی ٹرائل میں جانے کی اجازت ہوگی۔ اس سے پہلے سماعت کے آغاز پر جیل حکام نے سنجیدہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر چیئرمین PTI کو عدالت میں پیش کرنے سے معذرت کی۔ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قائم عدالت کے جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کہا خط آیا ہے کہ چیئرمین
चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया था जिस पर अभी तक अमल नहीं हुआ। देखेंगे कि सिक्योरिटी खतरात हैं या नहीं। अदालत को दौरान ट्रायल मीडिया और सबकी मौजूदगी चाहिए, समात जहां भी हो। अदालत ने प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि क्या आप जो भी समात देखना चाहे उसे आने की इजाजत दे सकते हैं। स्पेशल प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी ने कहा, हाई कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो देखे कि ट्रायल कहां होगा। जहां भी ट्रायल होगा प्रोसिक्यूशन अदालत को असिस्ट करेगी। अदालत ने पूछा कि आप पब्लिक को जेल में जाने की इजाजत दे सकते हैं। जुल्फिकार नकवी ने कहा, हम इस हवाले से कोई बयान नहीं दे सकते, अदालत को मामले को देखना है। वकील सलमान सफदर ने कहा, अंडर ट्रायल कैदी को अदालत में पेश करना जेल हुक्काम की जिम्मेदारी है। खतरनाक दहशतगर्दों को भी सख्त सिक्योरिटी में एटीसी में पेश किया जाता है। चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश न करना इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले की भी खिलाफ वर्जी है। सलमान सफदर ने मजीद कहा, ना तो इस्लामाबाद की हुदूद में दहशतगर्द घुसे और ना कोई ऐसा वाकया हुआ। किसने कहा खतरात का कुछ नहीं बताया गया। खत में हवाई बातें की गई हैं। क्या वजह है कि आखिरी वक्त में खत आ गया? क्या जेल सुपरिटेंडेंट को फैसला करना है कि खतरा ज्यादा है और पेश नहीं किया जा सकता? अगर जेल सुपरिटेंडेंट पेश नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे दें। शाह महमूद कुरैशी की जान को क्या खतरात है कि उनको भी पेश नहीं किया जा सका? खत में सिर्फ चेयरमैन पीटीआई का जिक्र है, शाह महमूद का नहीं। अगर केस जेल और अदालत में नहीं चल सकता तो कहाँ चलेगा? आज 2 बजे तक चेयरमैन पीटीआई को अदालत में पेश करने का हुक्म दिया जाए। पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने अडियाला जेल सुपरिटेंडेंट से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर चेयरमैन पीटीआई को सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते तो जेल सुपरिटेंडेंट को फौरी इस्तीफा दे देना चाहिए। सुपरिटेंडेंट ने आज जज साहब को एक कम्युनिकेशन भेजी, जिसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब को बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, कोर्ट में पेश करने से कासिर हैं। कॉल्स फॉर रेजिग्नेशन ऑफ द जेल सुपरिटेंडेंट और जो इस्लामाबाद की पुलिस है जिन्होंने अपनी इनएबिलिटी शो की है कि वो इमरान खान साहब को आज पेश नहीं कर सकते, ये डिसोबीडियंस है, ये डिसोबेइंग द ऑर्डर्स, क्लियर ऑर्डर्स of holding and conducting an open trial in open court in judicial complex Islamabad। अगर इस साइफर के केस को, मेरा ये ख्याल है कि प्रोसिक्यूशन को सूट यही करता था कि जब तक वो केस जेल के अंदर चलेगा वो तभी तक चलेगा। चेयरमैन पीटीआई की बहन अलीमा खान का कहना है कि साबिक वजीर आजम और साबिक वजीर खारजा को सिक्योरिटी क्यों नहीं फराहम की गई? अदालत ने वापस जेल ट्रायल का हुक्म दे दिया। वजह सिर्फ ये है कि चेयरमैन पीटीआई आगे भी ना निकल सके। प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर को आज सिक्योरिटी क्यों नहीं मुहैया की गई? जो आज इन्होंने जज साहब ने ऑर्डर दिया है वापस उनको जेल ट्रायल कर दिया, वो सिर्फ वजह ये है कि ये आगे बाहर ना निकल सके। यही तरीका है तो हमें नहीं लगता कि कई महीनों तक इनको जेल से निकलने देंगे और ये सिर्फ बहाने बनाए जा रहे हैं इनको जेल में रखने के लिए। जज साहब ने आज ये भी कहा है कि सबको खुला ओपन ट्रायल है, इसके अंदर सब आ सकते हैं, आप सारे मीडिया वाले आ सकते हैं, वहाँ कम से कम 200 लोगों की गुंजाइश है। आप लोग उधर हमारे साथ होंगे फिर हमारे लिए बड़ी तसल्ली की बात होगी। अगर आप सारे जितने कैमरे इधर हैं वो कोर्ट के अंदर होंगे फिर हम तसल्ली में हैं। शाह महमूद कुरैशी की बेटी कहती हैं नवाज शरीफ अदालत गए तो पूरा हाई कोर्ट मफलूज हो गया, उनको मुकम्मल सिक्योरिटी फराम की गई, वही हक हमारा भी है। इसी तरह सिक्योरिटी फराम करके चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद को कोर्ट लाया जाए। साहब को आप देख सकते हैं, कल भी वो गए, आज सुबह को भी वो हाई कोर्ट गए थे। पूरा हाई कोर्ट जो है वो मफलूज कर दिया था, मगर उनके लिए सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई जो उनका हक है। हमारा भी वही हक है कि हमें भी उसी तरह सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए और उनको कोर्ट में लाया जाए। अब बात सिर्फ इतनी है कि आपको सवाल ये पूछना चाहिए कि क्यों नहीं लाया जा रहा उन्हें कोर्ट। केस तो वही है, इस अदालत में हो कि उस अदालत में हो, तो यहाँ लाने से क्या होएगा? वो किस बात से डरते हैं कि लोग उनके चेहरे देख के क्या हो जाएगा? इलेक्शन में भरपूर तैयारी के साथ उतरेंगे, अवाम के एतमाद और अल्लाह के फजल से इलेक्शन में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं नून लीग की कामयाबी पाकिस्तान को मसाइल से निजात दिलाने के लिए अहम है। अवाम नून लीग को 2/3 अक्सरियत दे तो दहशतगर्दी की तरह महंगाई की कमर तोड़ देंगे। शहबाज शरीफ से पार्टी रहनुमाओं अली परवेज मलिक, राना कासिम नून, मजहर चौधरी और सलमान खान ने मुलाकात की। मुलाकात में तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से बात की गई। शहबाज शरीफ ने इंतखाबी तैयारियों के लिए पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों के जज्बे को सराहा। नून लीग की 6 रुकनी डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ने पार्टी टिकट्स के लिए काम का आगाज कर दिया है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में परवेज रशीद,
मलिक इब्रार, ताहिरा औरंगजेब और अता तारड़ शामिल हैं। टिकट्स की तकसीम के लिए कायम कमेटी 29 नवंबर तक उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल करेगी। अटक की 2 कौमी और 5 सूबाई नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यूज मुकम्मल कर लिए गए। झेलम और चकवाल की सूबाई और कौमी नशिस्तों पर आज और कल इंटरव्यूज होंगे। परवेज रशीद आज ताहिरा औरंगजेब की रिहाइशगाह पर उम्मीदवार का इंटरव्यूज करेंगी। रावलपिंडी की 5 तहसीलों से पार्टी की टिकट की दरख्वास्त देने वालों के इंटरव्यूज आज होंगे। डिविजनल कोऑर्डिनेशन कमेटी अपनी तजावीज मरकजी पार्लिमानी बोर्ड को पेश करेगी। यहाँ पर आपको हम खबर देंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आजम खान पर आए जुर्माना खत्म कर दिया है। मैच के दौरान आजम खान ने पीसीबी ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी की थी। तफसीलात क्या है जानेंगे अली हसन से। जी अली हसन बताइएगा। कुछ 2 रोज कबल जो है कराची वाइट खिलाड़ी आजम खान ने अपने क्रिकेट बैट पर फलस्तीन का स्टिकर नस्ब किया था, जिसपे जो है मैच रेफरी ने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी को उनके खिलाफ एक्शन लेने का फैसला किया और 50% मैच फीस का उन पर जुर्माना आयद किया गया था। लेकिन आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से प्रेस भी जारी कर दी गई, जिसके तहत ये कहा गया है कि अब उन पर जुर्माना नहीं किया जाएगा। लेकिन साथ साथ ये पैगाम भी वाज़ेह कर दिया गया कि कोई भी खिलाड़ी या टीम ऑफिशियल अगर अपना पैगाम क्रिकेट किट के जरिए फैलाना चाहता है तो वो कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। तो अभी जो है इनके ओर से फाइन जो हटा दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अली हसन तफसीलात के लिए। सिंध में पुलिस हर 50 किलोमीटर बाद रिश्वत मांगती है। 2 कौमी क्रिकेटर्स ने सोशल मीडिया पर शिकायत कर दी। शोएब मकसूद और आमिर जामी ने ट्वीट में लिखा, सिंध पुलिस बहुत करप्ट है। पहली बार कराची से बाजरिया रोड मुल्तान का सफर किया, पुलिस ने रिश्वत का तकाजा किया। रिश्वत न मिलने पर बगैर किसी वजह के थाने ले जाने की धमकियां दी गईं। अगर रिश्वत दें तो 50 किलोमीटर बाद फिर रोक लिया जाता है। पुलिस को बताया हम इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, इसके बावजूद 8,000 रुपए लिए गए। साथ से वापस आ रहे थे मुल्तान, तो रात तकरीबन 12 बजे का ये टाइम था। हम स्ट्रैंड एक इलाका है, वहाँ से हमने टोल प्लाजा क्लियर किया और 2 किलोमीटर आगे 2 पुलिस वाले, उन्होंने हमें रोका नहीं, वो लिटरली सर रोड के आगे आके बिल्कुल खड़े हो गए। पहली दफा सिंध ट्रैवल कर रहा था तो जनरली जैसे हमें पंजाब में या कहीं पे भी पुलिस रोकती, हम रुक गए। कहा जी गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक कराए, हमने गाड़ी के डॉक्यूमेंट चेक करवाए और सारी चीजें। कहते जी आपकी गाड़ी की ये लाइट जो है ये हाई बीम में क्यों चल रही है। मैंने कहा सर ये बिल्कुल सुनसान रोड है, कुछ नजर नहीं आ रहा और वैसे भी आप ट्रैफिक पुलिस से तो है नहीं जो आप ये क्वेश्चन करें। तो कहता है जी आपको पता है इसका 1 लाख रुपए जुर्माना है। मैंने कहा सर मैं भी एक पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मुझे पता है इसका कोई 1 लाख रुपए जुर्माना नहीं है। अगर ट्रैफिक पुलिस भी अगर रोके तो इसका चालान करेगी वो 2-2.5 रुपए का। तो कहता जी आप 12,000 रुपए दे तो वरना थाने पे चलो और वहाँ जाके हम आपको अंदर कर देंगे। तो हम लोग डर गए दोनों। तो उसने जितने भी पैसे मांगे 8,000 रुपए उसने मांगे, हमने उसको दे दिए। उसके बाद आगे हम 30 या 40 किलोमीटर के अराउंड दूर गए हैं तो फिर हमारे साथ ऐसा वाक्य हुआ कि पुलिस दरमियान में आ गई। बड़ा बैड एक्सपीरियंस रहा है। हमने बोला सर हम क्रिकेटर्स हैं और इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं और हम लोग मैच खेल के आ रहे हैं। प्लेयर्स का सुना तो उसने एक तो डिमांड भी बढ़ा दी और ऊपर से सर बदतमीजी बहुत ज्यादा करने लग गए। ट्वीट करने का मकसद सिर्फ ये था कि वेल नोन पर्सन के साथ वो ऐसा सलूक कर सकते हैं तो नॉर्मल पब्लिक के साथ क्या सलूक करेंगे। आईजी सिंध रिफत राजा ने सिंध की हुदूद में रिश्वत सदानी पर क्रिकेटर आमिर यामीन के ट्वीट का नोटिस ले लिया। तर्जुमान के मुताबिक आईजी सिंध ने डीआईजी शहीद बेनजीराबाद को फौरी तहकीकात का हुक्म दिया। कहा वाकई में मुलव्वस एहलकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया। वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स नामी वेबसाइट ने पाकिस्तान को दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क करार दिया है। इस पर बात करेंगे माहिर मईशत फारूक सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क करार दिया गया है, इस रिपोर्ट में क्या कहेंगे आप? जी, इदारा है वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स पिछले 4 सालों से रिसर्च की बुनियाद के ऊपर दुनिया भर के अदाद-ओ-शुमार को कंपैरिजन करता है और ट्विटर के ऊपर उनको पब्लिश किया जाता है। जिस सर्वे का आप जिक्र कर रहे हैं इसको हम इकोनॉमिक्स की जुबान में कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि आपके अखराजात जो जिंदगी गुजारने के हैं उनका एक कंपैरिजन किया गया है। इसमें 136 ममालिक शामिल हैं और जब हम कॉस्ट ऑफ लिविंग का जिक्र करते हैं वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो है वो 3 किस्म के अदाद-ओ-शुमार इसके अंदर शामिल करता है। एक तो रोजमर्रा की अशिया हैं जिसमें खाने पीने की अशिया शामिल हैं, दूसरा हाउसिंग का क्या अखराजात आने चाहिए या आते हैं, और तीसरा ट्रांसपोर्टेशन का। और अगर इन तीनों अदाद-ओ-शुमार को एक मजमूई आप फिगर दे दें तो वर्ल्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने पाकिस्तान को दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क जो है वो डिक्लेयर किया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि महंगाई जो है वो एक अलग से एलिमेंट है और वो पाकिस्तान में रहने वाले 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो उसको फेस कर रहे हैं। लगभग 30% कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है
وہ آپ یقین کریے کہ اس ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق پاکستان میں رہنا باقی دنیا کے کوئی 135 ممالک کے مقابلے میں ابھی بھی سب سے سستا ہے. جو 3 سستے ترین ممالک سروے میں سامنے آئے ہیں، پاکستان سب سے سستا ہے، اس کے بعد مصر ہے اور پھر بھارت ہے. اور جو 3 مہنگے ترین ممالک سروے میں سامنے آئے ہیں ان میں سنگاپور، ناروے اور سوئٹزرلینڈ جو ہے وہ دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے. یہاں پہ ایک تفریق ضرور کر لینی چاہیے. ہم بات کر رہے ہیں سستے ترین ملک کی، ہم بات مہنگائی کی شرح کی نہیں کر رہے. مہنگائی کی شرح جو ہے، جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کے اندر پچھلے سال کے مقابلے میں اوسطاً جو اضافہ آیا ہے وہ لگ بھگ 30% کا ہے. ورلڈ آف اسٹیٹسٹکس کی ایک اور پبلیکیشن ہے جس میں مہنگائی کی شرح کا کمپیریزن بھی کیا گیا ہے. اس میں وینزویلا جو ہے وہ ایٹ دا ٹاپ ہے. اس میں پچھلے سال کے مقابلے میں 318% اضافہ آیا ہے قیمتوں میں. لیبنان دوسرے نمبر پہ ہے، اس میں 215% آیا ہے. اور 135 میں سے 136 میں سے پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 9 آتا ہے. ہمارے ہاں جیسے میں نے کہا کہ لگ بھگ 30% قیمتوں میں اضافہ آیا ہے. بہت شکریہ فاروق صاحب ایونیو سے بات کرنے کے لیے. اور عالمی بینک نے پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ممکنہ اصلاحات پر مبنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس میں پاکستان کو درپیش 6 بڑے مسائل کی نشاندہی کی گئی ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان کا سرکاری شعبہ غیر مؤثر ہے، پالیسی فیصلوں کا محور ذاتی مفادات ہیں، پاکستان کو ہیومن کیپٹل کے بحران کا سامنا ہے، دستیاب انسانی وسائل کا کم استعمال پیداوار اور ترقی کو متاثر کر رہا ہے. پاکستان میں 5 سال سے کم 40% بچے اسٹنٹنگ کا شکار ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ 2 کروڑ سے زیادہ بچے اسکول سے باہر ہیں. 10 سال سے کم عمر کے 79% بچے پڑھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں. پاکستان کو بلند مالی خسارے کا سامنا ہے. مالی سال 2022 کے اختتام تک مالی خسارہ 22 سال کی بلند ترین شرح 7.9% تک پہنچ گیا. پاکستان کے ذمہ قرضے مقررہ قانونی حد سے زیادہ ہیں. کراچی کے علاقے قیوم آباد بی ایریا سے 1 سال کے محمد حسین کو اغوا ہوئے 8 دن گزر گئے. پولیس تاحال بچے کو بازیاب نہیں کرا سکی. 1 سال کے محمد حسین کو 5 سالہ کزن رابعہ گھر سے باہر کھیلنے کے لیے لے کر گئی تھی، جس سے رکشہ سوار مرد اور خاتون نے بچہ چھینا اور فرار ہو گئے. جائے وقوع کی ایک CCTV سامنے آئی ہے جس میں بچے کی والدہ نے اغوا کار خاتون کی گود میں موجود اپنے بچے کو شناخت بھی کر لیا. پولیس کا کہنا ہے والد کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ ڈیفنس تھانے میں درج ہے. بچے کی بازیابی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں. لاہور کے علاقے سندر میں کالج بس پر کار سواروں کی فائرنگ سے 2 طالبات زخمی ہو گئی. دونوں کو اسپتال منتقل کیا گیا. کالج بس میں سوار طالبات ٹرپ پر پتوکی سے آزاد کشمیر جا رہی تھی. تفصیلات کیا ہیں جانیں گے احمد کھوکر سے. احمد بتائے گا اب تک کی تحقیقات سے کیا پتہ چل سکا ہے؟ دیکھیں گزشتہ رات 2 بجے جو ہے یہ واقعہ رونما ہوا ہے اور 2 طالبہ جو ہیں اس میں زخمی ہوئی ہیں فائرنگ سے. جو نامعلوم گاڑی تھی اس میں نامعلوم جو کار سوار تھے انہوں نے فائرنگ کی ہے. نجی بس کی جو ٹرپ پہ جا رہی تھی کشمیر، پیچھے کی طرف سے انہوں نے فائرنگ کی ہے اور وہ شیشے کی طرف سے ہوتی ہوئی ایک لڑکی کے سر میں لگی، ایک طالبہ کی، اور ایک دوسری لڑکی بھی اس میں زخمی ہوئی ہے. عاشقہ نامی ایک لڑکی جس کی گولی جو ہے وہ سر میں لگی، اس کو جنرل ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. اور جو دوسری لڑکی ہے نمرا کو جو ہے سروسز ہاسپٹل میں منتقل کر دیا گیا ہے. پولیس اس حوالے سے جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی تک جو ملزمان ہیں ان تک پولیس کی رسائی ممکن نہیں ہو سکی. پتوکی میں یہ نجی کالج ہے اور یہ نجی کالج جو ہے اس کا ایک ٹرپ جا رہا تھا جو بس تھی وہ طالبہ سے بھری ہوئی تھی. اور جب یہ فائرنگ کا واقعہ ہوا تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ پولیس بھی وہاں پر پہنچی ہے اور اس کو انٹیروگیٹ بھی کرنے کی کوشش کری ہے. مقدمہ درج کر لیا گیا ہے جو کہ متاثرہ لڑکی ہے عائشہ، اس کے بھائی کی مدعیت میں یہ تھانہ سندر میں مقدمہ درج ہوا ہے. جیسے ہی پتوکی سے یہ نجی کالج کی بس جو ہے نکلی ہے اور جب یہ لاہور کی حدود میں آئی ہے تو تھانہ سندر کی حدود ہے موہن الوال کا علاقہ ہے، روہی نالے کے قریب جب یہ پہنچی ہے تو پھر یہ فائرنگ کا واقعہ جو ہے رونما ہوا ہے. تھانہ سندر میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے لیکن ابھی تک جو ملزمان ہیں ان تک پولیس نہیں پہنچی. جبکہ ملزمان تک ابھی تک پولیس نہ پہنچ سکی. امر کھوکر اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. کوہستان میں لڑکے کے ساتھ تصاویر وائرل ہونے پر لڑکی کو قتل کرنے کے واقعے پر FIA نے سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کے تحقیقات شروع کر دی. پولیس کے مطابق FIA جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کے ذمہ داران کو گرفتار کرے گی. تصاویر وائرل ہونے کے بعد FIA سے مدد کی درخواست کی تھی. قتل میں ملوث ملزمان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں.
पेशावर हाई कोर्ट में एसपी ट्रेनिंग के रिटायर्ड एसआई पर तशद्दुद केस की समाअत हुई। मुल्जिम के वकील ने मौक़िफ़ अपनाया, मेरे मौक्किल ने तशद्दुद नहीं किया, एफआईआर बेबुनियाद है। मुद्दई के वकील ने कहा एसपी ट्रेनिंग ने रिटायर्ड एसआई को गाड़ी में बिठाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया, आप दोनों में तनाज़ा किस बात का है? मुद्दई वकील ने बताया एसपी ट्रेनिंग और दीगर अफसरान ने करोड़ों रुपए का गबन किया है, मेरे पास सबूत हैं, बेकायदगियां हुई हैं, पैसों पर भर्तियां की गई। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए, ये बात तो ठीक है, पैसों पर भर्तियां होती हैं, मेरे घर में 5 पुलिस एहलकार हैं, उनमें से 4 पैसों पर भर्ती हुए। मुमकिन है उसने आपसे हिस्सा मांगा हो तो आप उसको मारा हो, इसको अपना हिस्सा दे देते तो मसला खत्म होता। एसपी ट्रेनिंग ने कहा ना कोई गबन किया है, ना इस रिटायर्ड एसआई पर तशद्दुद किया, जिस पर रिटायर्ड एसआई ने कहा मेडिकल रिपोर्ट देख लें, मेरे जिस्म पर निशानात भी देख सकते हैं। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने कहा आपको मौका देते हैं, इस मामले को खुद हल करें, दोनों के बाहमी इश्तराक से सुलह नहीं हुई तो फिर अदालत फैसला करेगी। के इलेक्ट्रिक के बिजली की डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद की दरख्वास्त पर समाअत हुई। नेपरा हुकाम ने इंकशाफ किया है कि ज्यादातर शराकतदारों की आरा के इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस की तजदीद के खिलाफ आई है। नेपरा हुकाम ने कहा है कि इलेक्ट्रिक का 20 साल लाइसेंस खत्म हो चुका है कि इलेक्ट्रिक को डिस्ट्रीब्यूशन 6 माह का अबूरी लाइसेंस दिया गया था, अबूरी लाइसेंस भी जनवरी में खत्म हो जाएगा। स्टेक होल्डर से के इलेक्ट्रिक लाइसेंस तजदीद पर आरा तलब की गई थी। के इलेक्ट्रिक हुकाम ने दावा किया कि कराची के 70% फीडर्स लोड शेडिंग फ्री हैं। के इलेक्ट्रिक ने निष्कारी के बाद $4.4 अरब की सरमायाकारी की है, 60,000 स्मार्ट मीटर्स इंस्टॉल किए हैं। दौरान समाअत कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने मुतालबा किया कि के इलेक्ट्रिक के महंगे प्लांट्स बंद किए जाएं, कराची में 1 से ज्यादा कंपनीज को लाइसेंस दिया जाए। विफाकी हुकूमत कहती है कि इलेक्ट्रिक महंगी बिजली बनाती है, इसलिए के इलेक्ट्रिक को सब्सिडी दी जाती है। दीगर बिजली कंपनीज की निस्बत के इलेक्ट्रिक के नुकसानात ज्यादा हैं। कुरंगी एसोसिएशन का कहना था कि नेपरा बिजली सस्ती करने के लिए इकदाम करे क्योंकि इंडस्ट्री बंद हो रही है। नेपरा ने समाअत के बाद फैसला महफूज कर लिया। पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं। मफाद पर स्टोला के इलेक्ट्रिक को फेवर दे रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की इदारा नूरुल हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि इलेक्ट्रिक के खराब प्लांट्स और फ्यूल एडजस्टमेंट के पैसे कराची के लोग क्यों दें? नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक इत्तेहाद कराची के शहरियों का खून निचोड़ रहे हैं। सबसे ज्यादा लाइन लॉसेस के इलेक्ट्रिक के हैं, जबकि अब 18 साल से जायद हो गए इसको प्राइवेटाइज हुए। इन्होंने जनरेशन के ऊपर भी इन्वेस्टमेंट नहीं की, डिस्ट्रीब्यूशन पे भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की और इसी तरह ट्रांसमिशन पे भी प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। इनको 50 अरब रुपए कराची के लोगों के क्लॉ बैक के वापस करने, वो वापस नहीं कर रहे, स्टे में चले जाते हैं और कोई नेपरा इसमें फॉलो अप नहीं करता। सस्ती बिजली जब अवेलेबल है के इलेक्ट्रिक की ये इंतजामिया महंगी बिजली क्यों बनाए और खराब प्लांट के और इनके फ्यूल के एडजस्टमेंट के पैसे कराची वाले क्यों दें? सारी पार्टियां बिकी हुई हैं और कराची के आवाम को बांध कर इनके हवाले कर दिया गया है। फाक परास टोला को फेवर दे रहा है। लाइसेंस भी कैंसिल किया जाए, इनका फॉरेंसिक ऑडिट भी किया जाए। जब फॉरेंसिक ऑडिट होगा तो सब पता चल जाएगा कौन कौन सी पार्टी इनको सपोर्ट करती रही है। हियरिंग होती है इस्लामाबाद में बैठकर, ऑनलाइन लोगों से कहते हैं, घंटा सवा घंटा रखते हैं, अपनी मर्जी के खिलाफ दलाइल आने लगे तो रोकना शुरू कर देते हैं और इसको कंक्लूड करके के इलेक्ट्रिक के हक में फैसला दे देते हैं। ये नेपरा हुकूमत और के इलेक्ट्रिक का इत्तेहाद है जो कराची के लोगों का खून निचोड़ रहा है। गजा में जंगबंदी में मजीद 2 दिन की तौसीक का आज पहला दिन है। हमास की जानिब से 20 यरगमालियों की रिहाई के बदले इसराइल 60 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। हमास की कैद से रिहाई पाने वाली इसराइली खातून अल-क़िस्साम ब्रिगेड के हुस्न सलूक से मुतासर हो गईं। इसराइली खातून डेनिया अलोनी और बेटी का हमास को लिखा गया खत सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। खातून ने लिखा, हम यहाँ से कोई दुख लेकर नहीं जा रहे, मुजाहिदीन ने मेरी बेटी से वालदैन की तरह सलूक किया, मोहब्बत, शफकत और नरमी के बर्ताव पर उनका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अमेरिका में भारतीय सफीर तरनजीत सिंह के खिलाफ नारे। भारतीय सफीर तरनजीत सिंह को न्यूयॉर्क के गुरुद्वारे में सिखों ने आड़े हाथों लिया। भारतीय सफीर ने हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्वस होने पर सिख बरादरी ने जवाब तलब किया। भारतीय सफीर अवाम के किसी भी सवाल का जवाब देने में बुरी तरह नाकाम रहे। हिम्मत सिंह का कहना है कि मोदी सरकार कत्ल गारत के जोर पर तहरीक खालिस्तान को दबाना चाहती है। भारत ने खित्ते में हमेशा दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी को हवा दी है। केएमसी इंतजामिया के कराची के नालों की सफाई के दावे धरे रह गए। बल्दिया उस्मा हेड ऑफिस के सामने से गुजरने वाला नाला कचरे खाने में तब्दील हो गया। 3 साल पहले तजावुजात के खात्मे और गुज़िश्ता साल नालों की सफाई की मुहिम चलाई गई, मगर कचरों से भरे नाले इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवाल उठा रहे हैं। इस बारे मजीद बताएंगे अफजल परवेज। शहर कायद के मसाइल
حل کرنے کے دعوے داروں کے صرف دعوے نظر آتے ہیں۔ میں اس وقت رپورٹ کر رہا ہوں بلدیہ عظمیٰ کراچی کے مرکزی دفتر کے بالکل دامن میں قائم برساتی نالے سے۔ گزشتہ سال 522 برساتی نالوں کی صفائی کے حوالے سے بڑی مہم شروع کی گئی تھی اور شہر بھر کے نالوں کو صاف کیا گیا تھا۔ KMC کی جانب سے گزشتہ 3 سال قبل یہاں تجاوزات تو صاف کر دی گئی، لیکن نالے کی صفائی کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظتی دیواریں تعمیرات نہیں کی گئی، جس کے باعث مارکیٹ کے دکاندار ہوں یا پھر یہاں کے مکین، انہوں نے نالے کو کچرے سے بھر دیا ہے۔ اس برساتی نالے کے بالکل ساتھ جو بلدیہ عظمیٰ کراچی کا مرکزی دفتر ہے، افسران کی 24 گھنٹے آمد و رفت ہے۔ افسران کی جانب سے عدم توجہ کے باعث ایک بار پھر یہ برساتی نالا بھر چکا ہے۔ جی، روس یوکرین سرحد کے قریب شہر سوچی میں سمندری طوفان نے تباہی مچا دی۔